بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. السلام عليكم يا ملائكة المقربين. السلام عليك يا رجال الغيب، يا نقباء، يا بدلاء، يا رحماء، يا أوتاد الأرض، أوتاد الأربع، حصلوا مقاصدنا، نوروا قلوبنا بمحبتك، ونوروا قلوبنا بمعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. وعلى هذا الحاضرين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل، وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض لمغاربها، من يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح أهل السلسلة القدرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ عبد القاسم جنيدي البغدادي وسيد الشيخ معروف القرخي وسيد الشيخ سير السقطي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جعفر الصديق وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ يزيد المصطفى وسيد الشيخ وهاب الدين النقشبندي وحضرة الإمام الرباني وحضرة شيخنا المكرم السيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة شيخنا المكرم السيد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وصلهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير خصوصا والد المرحوم والشيخ المرحوم وأختك أميرة بنت حجي الجانب سلفية وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم للجنة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ومن ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا الذكر تقربا إلى الله وخروجا عن المعاصي. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah,
نصل إن شاء الله تعالى من الآمنين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب
إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب الفاتحة على نية أن الله يقضي حاجاتنا أن الله يقضي حاجاتنا أن الله يقضي حاجاتنا وحسن مقاصدنا ويشرح صدورنا ويصح أجسادنا وييسر أمورنا ويغفر ذنوبنا ولوالدينا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا مولانا يا رحمن يا مولانا يا رحيم يا مولانا يا رزاق يا مولانا
مولانا يا ستار يا مولانا يا غفار يا مولانا يا حنان يا منان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوجود سيد الوجود سيد الوجود وعلى آله وخير كل موجود. صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا جد العدويين. السلام عليك يا ملائكة المقربين. السلام عليك يا رجال الغيب يا نقباء يا مدناء يا رحماء يا أوتاد الأرض أوتاد الأربعة. حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا واجعلنا وأولادنا وجمعنا من عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك المحسنين يا إله العالمين. اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الرسول من الأنبياء والمرسلين والكرامة الأولياء الصالحين والكرامة العلماء العاملين. اقضي حاجاتنا حسن مقاصدنا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا رزقا حلالا طيبا مباركا في الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أول زمن إلى يوم القيامة. رحمة الله عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من يمينها إلى شمالها من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا بالقرآن. اللهم علمنا بالقرآن. اللهم علمنا بالقرآن. اللهم علمنا بالقرآن وثبتنا بالإيمان. اللهم
أحينا بالإيمان وأمتنا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا إلهنا يا إله العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال رحمتك ونعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من زوال محبتك يا إله العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الأعداء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رزاق يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang mulia, kita baru saja selesai pembukaan zikir TKN Qadari Naqsabandi yang mana kita telah diijazahkan ditalqin oleh mursyid kita Abah Beben Muhammad Dabbas keturunan ke-37 dari Syekh Abdul Muhi. Kemarin juga saya berangkat ke Ujung Kulon bertemu dengan muridnya Abah Sukanta. Abah Sukanta juga bermursyid kepada Abah Kazim. Abah Kazim bermursyid kepada Syekh Asnawi. Syekh Asnawi bermursyid kepada Syekh Nawawi Tanara. Syekh Nawawi Tanara bermursyid kepada guru-gurunya dan gurunya sampai ke hadrati Rasulullah SAW. Nah, di Ujung Kulon, tepatnya di daerah
Cibaliung dan Cipining. Di sana ada petilasan Nabi Allah Khidir alaihissalam dan ayahandanya Mulkan alaihissalam. Nama daerahnya bernama Sangyang Serap. Sangyang Serap punya juru kunci bernama Abba Mardasin. Itu buyutnya Kiai Syukri Anwar. Di sana kami berangkat berempat nyusurin hutan selama 2 jam, masuk ke dalam hutan tanpa cahaya. Tapi alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Jadi di Sangyang Serap itu batu-batu tempat pertapaan Nabi dan ulama terdahulu. Itu ada 3 agama di sana, Hindu, Buddha, dan Islam. Tepatnya di petilasan Mulkan ayahanda Khidir alaihissalam itu menjurus kepada Hajar Aswad. Hajar Aswad 20 derajat. Jadi ujung kulon itu adalah tempat para pertapa dulu, para nabi. Jadi nabi pernah ke Indonesia, khususnya ujung kulon. Di antaranya Nabi Khidir alaihissalam dan Mulkan alaihissalam. Pertanda bahwa Indonesia termasuk negara muslim terbesar sedunia, bahwa ulamanya pun tertua sedunia. Jamaah sekalian, sekali-kali kita nanti akan ke sana. Jangan ke Sangyang Serapnya, itu perlu biaya 10 juta untuk 10 orang karena makan di sana, nginep. Kalau perjalanan kaki menembus hutan belantara itu 3 hari 3 malam baru sampai. Kalau naik motor boot itu 9 jam di atas motor boot. Sebab itu nanti kita kalaupun ke sana, kita ke Padepokan Abah Sukanta, guru daripada Buya Arazi, yang mana beliau sudah mempelajari 43 thariqah. Terakhir thariqah Khalwatiyah ternyata di sana ada bagian-bagiannya. Jadi di Abah Aspuri, muridnya Abah Sukanta, punya padepokan di pinggir laut. Itu saya ke sana sama beberapa kiai dan ustadz. Ada pertapaan untuk orang-orang yang ingin kenal Allah. Jadi kalau ingin kenal Allah, kita harus bertapa dulu. Sebagaimana Nabi juga 7 hari 7 malam. Nabi Musa 40 hari 40 malam. Kita ingat sejarah Rasulullah mengingat Allah itu 7 hari 7 malam. Tepat malam ke-7 beliau baru mendapatkan wahyu ilahi di Gua Hira. Jamaah sekalian, bahwa walaupun kita maksiat, taruhlah kita maksiat banyak dosa, Allah tidak menutup rahmatnya. Kullu ibnu Adam khatta'un. Setiap keturunan Nabi Adam semuanya berdosa tanpa terkecuali. Dari Nabi Adam terusir dari surga sampai sekarang, semuanya pun punya dosa. Besar dan kecil itu bukan ukuran kalau kita mau bertobat. Allah Maha Murka, tapi keluasan murkanya itu kalah dengan keluasan rahmatnya. Banyak ulama-ulama yang taubat, bukan hanya kita saja. Jadi orang yang mulia itu bukan orang yang nggak pernah bermaksiat, atau juga orang yang nggak pernah bersalah. Orang yang mulia itu orang yang sering maksiat, namun segera bertobat. Kalau saya diajarkan di sana,
sholatnya orang zaman sekarang yang belum mengerti tentang thariqah itu sholat hampa, cuman sebatas mulut saja. Sekarang kalau kita lihat, kita punya mata yang bisa melihat mata kita apa-apa. Ternyata mata itu bukan bisa melihat. Banyak orang dari bayi nggak bisa melihat walaupun punya mata. Ternyata penglihatan mata itu mampu melihat, itu rahasia Allah. Maka ketika kita dikasih mata mampu melihat, ajak beribadah, karena tanggung jawab kita banyak di mata. Terus juga ada ruh itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati, ada ruhnya bisa hidup, maka ajaklah beribadah. Terus kolbun itu hidup, bahkan matanya kolbun kita bisa tembus langit dan tembus bumi. Kalau mata ini mah nggak bisa tembus. Kalau ini hati, mata hati itu bisa tembus, bisa mampu menafsirkan sesuatu yang tidak layak kita tafsiri. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk memfungsikan mata kita dan mata hati kita? Bukan dengan cara belajar fikih ataupun belajar ilmu hadis yang ada di fakultas, adanya di fakultas thariqah. Nah, fakultas thariqah ada 43. Nomor pertama Naqsabandi, kedua Qadariyah, Satariyah, Ahmadiyah, Nawawiyah, Rifaiyah, Utsmaniyah. Jadi thariqat ada Utsmaniyah yang marjinya kepada Utsman bin Affan. Ada thariqah Khalwatiyah, thariqahnya sesaman sebelum kenal Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Asamaniyah yang pernah kita dalamin sekian tahun. Jadi orang yang belajar thariqah itu bukan berarti dia suci, tidak. Sekali lagi saya katakan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak keturunan Adam, siapa aja, ulama ke, ustaz ke, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak yang ngantren, yang kuliah, yang tapak, sekalipun tapak bertahun-tahun, tetap khata'un, salah. Wa khairu khata'in, kata Nabi, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah. Berarti orang yang bersalah punya rasa baik, bukan hanya orang baik saja. At-tawwabun, segera bertobat. Jamaah sekalian, nanti kita akan perdalam bagaimana caranya mengenal Allah. Jadi Allah yang ketika kita bertasbih subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu belum kenal, belum. Kenapa? Karena Allah itu nama Tuhan kita. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Berarti kita baru kenal Tuhan kita, namanya doang. Wujud kita bakonya kita belum kenal. Dalam kitab fikih nggak ada yang menerangkan tentang wujudnya Allah, kitabnya Allah, ada di akidah. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Kenal dulu diri kita. Kalau kita masih banyak maksiat, ya kenal dulu Allah, kenal dulu diri kita. Kalau kita selalu benar kata orang, nggak pernah salah di keluarga, ada maksiat terbesarnya, merasa benar. Ternyata merasa benar itu maksiat tertinggi. Daripada kita merasa benar walaupun
kita benar kata hadis, benar kata Quran, tapi jangan merasa paling benar, merasa salah aja. Itu kalau pengen kenal diri. Kalau kita benar dalam kedudukan dimanapun kita bergaul, jangan sekali-kali merasa benar. Jangan, karena kebenaran itu milik Allah. Kalaupun kita pernah bersalah baik sama keluarga dan sama diri kita, minta maaf dan cukup diam. Cukup diam. Kalaupun kita taruhlah memfitnah orang lain itu nggak tahu, kita minta maaf, maaf ya Pak. Lah ini salah apa sama gua? Pokoknya minta maaf. Jangan ngomong kita pernah minta dia, nggak boleh. Ternyata membuka aib diri sendiri kepada orang lain itu hukumnya haram. Minta maaf saja. Emang punya salah apa? Pokoknya saya minta maaf. Kesalahan lu apa sama gua? Pokoknya saya minta maaf. Itu kata Nabi dan kata Quran. Membuka kesalahan kita aja di hadapan orang lain hukumnya haram. Gimana membuka kelemahan orang lain walaupun dia salah? Ini belajar tentang ilmu suluk. Jadi, kalaupun kita bermaksiat sama sesama manusia, minta maaf sama manusia. Gimana caranya? Ya minta maaf saja. Maaf ya, Mbak. Nah ini salah sama gua lu. Pokoknya saya minta maaf, abang maafin enggak. Salahnya dulu apa? Yang namanya manusia punya salah bang, punya kekurangan. Saya minta maaf. Coba dijelasin. Jangan jelaskan. Karena membuka aib kita sendiri hukumnya haram. Gimana membuka aib orang lain? Nah, gitu. Ini belajar tarekah. Jadi sekali lagi saya katakan, semua orang berdosa. Surga itu bukan tempat orang suci, karena orang suci itu tidak ada. Surga itu tempat orang yang mau mengaku kesalahannya di hadapan Allah. Karena Allah, walaupun Allah itu tahu, Allah nggak lewer, ya kan? Itulah Allah. Ngaku aja sama Allah. Kalau kita punya salah sama Allah paling enak. Tapi kalau salah sama manusia, itu yang paling sulit. Yang bicara pun punya salah, makanya perbaiki kesalahan itu. Jadi ini bukan untuk mengajarkan, tapi tidak untuk saling mengingatkan. Sekali lagi, usikum, saya berwasiat kepada diri saya sendiri. Sekali saya katakan, orang yang bertorekoh bukan untuk orang-orang yang suci, tidak. Yang kerjanya puasa, ulama dikit, enggak. Orang bertorekoh artinya jalan. Yang namanya jalan capek. Kenal sama Allah itu capek. Capek hati. Kata siapa kenal sama Allah nggak capek? Karena kita itu nggak gratis hidup di dunia sama Allah. Kata siapa gratis kita hidup di dunia? Banyak bayarannya. Oh, sama Allah kita gratis. Kata siapa? Dihitung sama Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Sekecil biji sawi pun dihitung sama Allah. Berarti Allah ngajarin kita hitung-hitungan kan? Dihitung. Kata siapa gratis? Udara yang kita hirup itu ada tanggung jawabnya. Makanya ada tarekah binafsi, zikir dengan napas, tahan napas. Nah, Nabi pernah bersabda, kalau orang berzikir tahan napas, itu fadilahnya, bukan pahala, tapi fadilahnya melampaui orang ibadah siang malam sebanyak 60 tahun. Sampai napas kita terengah-engah, itu. Jadi kalau zikir tanpa napas, kata Nabi, fadilahnya bagaikan orang sholat sujud selama 60 tahun. Kata Rasulullah SAW, merenung ngelamun menyebut Allah, menyebut Muhammad Rasulullah, itu pahalanya menghapus dosa 75 tahun. Merenung tapi Allah disebut, ya Allah
kenapa saya begini? Ya Allah, kenapa rumah tangga saya begini? Ya Allah, kenapa istri saya begini? Ya Allah, kenapa anak saya pada begini? Ya Allah. Itu satu kali kita merenung menyebut nama Allah, dosa kita 75 tahun dihapus oleh Allah. Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil kepada Allah. Jamaah sekalian, sering-seringlah kita mengaku kesalahan di hadapan Allah sama manusia. Pesan saya juga melaksanakan itu. Seringlah minta maaf kepada manusia, walaupun kita tidak salah. Merasalah bersalah daripada merasa paling benar sama siapapun. Kalaupun kita benar, kita ngomong sama pasangan ataupun tetangga kita, dia lebih banyak ngomong, cukup tinggalkan dan diam saja. Hindari cekcok mulut, hindarkan, karena menjadi hijab kita nanti. Walaupun kita benar, jangan membantah, tapi ketika disaling sama siapapun, diam saja. Hanya Allah yang tahu. Terlebih kita salah, kita benar pun nggak boleh kita berbantah-bantah, kecuali menyangkut masalah ruhnya manusia, boleh kita berbantah. Tapi kalau masalah kebenaran dan kebatilan, ketika kita serang kebatilan itu dengan ucapan yang menyangga, yang marah, cukup Fa'rid anil jahilin, hindari itu. Kita serahkan kepada Allah. Itu pesan saya. Jadi nanti kalau ada yang minat, minggu besok nih ajengan Muhammad Dabas mentalkin daerah Pasar Bandeng, Karawaci. Saya di WA-nya anak saya kan udah gak punya HP, di WA melalui anak. Saya sudah hadir ke sana. Siapa tahu dia sudi mampir ke majlis kita malam minggu, malam Seninnya. Kalau dia sudi mampir, kita adain talqin akbar di sini. Itu jamaah sekalian, bahwa mengenal Allah itu bukan hanya dengan talafut, dengan lafaz, tapi dengan hati. Ajaklah hati kita beribadah, ajaklah mata kita beribadah, ajaklah ruh kita beribadah. Makanya dah Allahu itu zikir napas namanya. Jadi ketika napas kita berzikir, itu dikatakan khusyuk, bukan kita tahu artinya. Usolli fardhal maghrib atau alhamdulillahi rabbil alamin, kita tahu artinya, itu belum tentu itu khusyuk. Yang dikatakan khusyuk itu mata kita ajak ibadah, ruh kita ajak ibadah, bahkan napas pun kita ajak ibadah. Itu khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan dengan syarat punya ilmu bahasa Arab tingkat tinggi, tidak. Khusyuk dalam kata Rasulullah, semua jasad dan ruh kita ikut ibadah. Itu wasiat dari Rasulullah. Terakhir, saya ulang lagi, hidup di dunia walaupun kita selalu beramal soleh, jangan merasa soleh. Hidup di dunia walaupun kita rajin ibadah, jangan merasa rajin ibadah. Rasa-rasalah kita banyak salah sama Allah. Walaupun kita sering beramal soleh, berbuat baik, jangan merasa baik. Itu aja orang yang bertolekah. Walaupun kita sering patuh sama orang tua, sama tetangga baik, sama orang musuh pun kita baik, jangan merasa paling baik, bahaya. Kita benar dalam satu urusan dengan lawan bicara kita, apa itu teman kita, tetangga kita, tetap kita disalahin, cukup diam saja. Jangan otot-ototan kalau pengen kenal Tuhan. Kalau kita masih punya rasa
masih itu, maka kita belum kenal diri. Kalau kita masih disakitin, masih rasa sakit, itu belum kenal diri. Kenal diri adalah ketika kita beribadah lurus, masih belum lurus, itu kenal diri. Kita dikatakan udah pandai, kata orang masih merasa belum pandai, karena ujung-ujungnya tidak ada orang yang pandai. Makom tertinggi muttaqin, kedua mukhlisin, muttaqin, mukhlisin, muhsinin, baru muslimin atau mukmin. Mukmin dan muslim belum berhak masuk surga, walaupun hakikatnya di ujung perjalanan kita ke Allah pasti masuk surga. Tapi kalau muhsinin itu pasti langsung ke surga tanpa hisab, tanpa sirat. Orang yang ke neraka walaupun dia beriman pasti melalui hisab dan hisab, mahsyar dan sebagainya. Tapi ada orang mukmin, muslim yang langsung ke surga, meninggal saat ini langsung ke surga. Ada. Apa syaratnya? Pertama muhsin dulu. Emang muhsin gimana? Disakitin gak nyakitin, dihina gak menghina, itu muhsin. Bahkan muhsin finalnya orang jahat yang baik, itu muhsin. Pertanyaan, kita udah kenal gak kita dari kita? Belum. Kalau belum bertindak muhsin. Muttaqin Rasulullah, para nabi dan rasul. Mukhlisin, siddiqin, syuhada, itu para ulama yang gak pernah berbuat maksiat. Muhsinin ini kita. Nah, pertanyaan, kita sudah muhsinin belum? Kalau masih terluka dilukain, belum muhsin. Maka muhsin itu nggak pernah ngerasain apa-apa, tiba-tiba nangis karena sering dilukain sama orang, nggak merasa luka. Tiba-tiba kita menyembah Allah nangis, itu luka lama yang sudah borok terhapus dengan air mata. Jadi tingkatan kedua untuk kita bertharekah harus ihsan, muhsin. Ihsan itu di atas iman. Iman belum tentu langsung ke surga, disiksa dulu kita di alam barzah, disiksa di alam mahsyar, disiksa di alam mizan, di alam syirat, di alam mizan timbangan, berhisab. Emang enak nggak enak? Kalau masih mukmin doang mah. Kalau belum ihsan tidak, dia selalu perjalanan payah. Kalau udah muhsin itu atau ihsan, udah ada ketenangan hidup. Ukur diri kita sudah ihsan belum. Kalau belum ihsan, jangan mengaku dekat sama Allah, karena makom standar kita ihsan. Apa itu ihsan? Dipitnah tidak terluka, dicaci tidak marah, dihina nggak merasa terhina, disakiti nggak merasa sakit. Itu ihsan, persyaratan menuju Allah. Gimana Ustaz kalau saya sholat rajin, itu amal soleh? Iya. Apa itu ihsan? Belum. Sholat rajin baca Quran untuk diri lu, bukan untuk orang lain. Sedangkan kita bergaul ada dua kewajiban, vertikal dan horizontal. Vertikal langsung Allah, nggak boleh nyekutukan Allah. Horizontal nggak boleh nyakitin manusia, terutama sesama orang muslim. Kedua yang terakhir, ukuran orang beriman. Emang orang beriman bisa diukur? Bisa, kata Nabi. Kalau orang
imannya lurus, pengen kita tahu caranya menilai iman seseorang. Pengen bagaimana dia bertetangga. Kalau tetangga dia tidak merasa nyaman sama kita, berarti kita nggak beriman. Lah kok saya beriman, sholat ditolak sama Allah. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Ukuran orang beriman ataupun tidak, ukurannya adalah bagaimana dia berdampingan, bersosialisasi dengan tetangganya. Kalau tetangganya sering dijerita ulah dia, berarti imannya ditolak. Kalau imannya ditolak, berarti sholatnya ditolak. Bagaimana dia bertetangga? Maka ketika tetangga kita nyakitin kita, itu tidak gugur ketika kita wajib menghormatinya. Nggak nyeloncong Ustaz, tetangga saya tetap tidak gugur kewajiban memuliakan tetangga, kata Nabi. Seperti Nabi dihinakan oleh tetangganya. Itu namanya fattabi'uni, ikutin aku kalau kau ingin selamat, berbuatlah ihsan. Jadi standarnya umat Nabi bukan ulama. Ulama hanya pewaris keilmuan Rasulullah, tapi pewaris akhlak Nabi ihsan. Islam, iman, ihsan, ikhlas, muttaqi. Kalau iman dan Islam, apakah pasti masuk surga? Pasti, tapi merasakan pahitnya neraka dulu, pahitnya azab kubur dulu, baru sekadar iman dan Islam doang. Tapi kalau sudah ihsan, azab kubur nggak ada tuh, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Bahkan kata Ibnu Abbas, pamannya Rasulullah SAW, orang yang ihsan itu tanpa siksa kubur. Tanpa siksa kubur, dia tertidur pulas di alam barzakh. Berarti nggak merasakan siksa kubur kan? Kalau orang tidur kan dikepung juga nggak merasa. Dia bermimpi seperti ngatain baru. Dalam surah Yasin kan ada, ya wailana man ba'atsana min qadina, siapa yang membangkitkan aku dari alam barzakhku. Berarti selama beribu-ribu tahun dia tertidur pulas. Namanya orang tidur disiksa nggak tuh? Enggak. Yang namanya orang tidur nggak berus-berusin. Apa ditanya marabuka? Membayang enggak. Pertanyaan marabuka bagi orang yang iman ihsannya nggak ada. Paham tuh? Nggak usah kita hafalin marabuka Allahu Rabbi, nggak bisa kita hafalin. Di dunia hafal, ketika kita tidak ihsan lupa semua. Ihsan itu kerjakan. Siapapun yang nyakitin kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, orang tua kita, sebab namanya iblis terkadang berbentuk orang tua kita. Kandung Ustaz, iya, Ibrahim bentuknya orang tua, ya kan? Jadi iblis itu terkadang sujud orang tua, kita sulit. Kita lawan orang tua, kita nggak lawan, kata payah, kan begitu. Makanya ihsan itu syarat mutlak menuju perjalanan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan itu lebih tinggi daripada ikhlas. Nabi pernah berkata kepada sahabat, kau pengen tahu seberapa dekat Allah dengan diri kita? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, aku ingin tahu seberapa dekat Allah itu kepada kami semua. Kau pengen tahu semuanya? Pengen ya Rasul. Apa kata Nabi?
Ya Allah, ya Rasul, kalau nanti ada anak yatim gimana? Datangi orang yang zalim kepadamu, berikan dia pertolongan beras ataupun materi. Itu kata Rasul. Di situ ada Allah. Lalu di mana lagi ya Rasul? Angkat tanganmu, doakan orang yang paling kejam kepadamu, yang mitnah kamu, yang nyakitin hati kamu. Doakan mereka. Di situ Allah Maha dekat kepadamu. Karena itu ada sifat ihsannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang sulit dengan kita. Kalau kita disakiti, dipukul kan sakit. Quran nyuruh mukul. Emang dibolehkan kita dipukul, kita pukul lagi. Kita mau dibunuh, kita mau bunuh. Itu Quran. Apakah betul? Betul. Tapi bukan nggak mulia. Nah gitu. Itu baik, tapi nggak mulia. Sedangkan kita ingin mencapai kemuliaan di hadapan Allah. Berbuatlah ihsan. Rahasia ini gampang kita teliti. Ketika anak kita lahir menangis, kita tersenyum nggak? Sedangkan anak diperlihatkan oleh Allah dengan matanya itu yang suci, karena suci daripada segala hal, mampu melihat gobloknya dunia. Mata'ul gurur. Wajar semua bayi menangis, karena awalnya bayi adanya di surganya Allah jalan-jalan. Semua bayi sebelum dia dilahirkan, seperti Kiki ini lagi hamil, ini masih di surganya Allah. Nggak ada CO2 bisa nafas, ya kan? Lagi bertransaksi sama Allah. Ya Allah, katanya kata orang, kata malaikat, bentar lagi tanggal bulan Mei saya mau dipindahin ke dunia. Benar kata Allah. Lagi bertahun ini bayi di dalam kandungan ibu. Benar. Aku nggak mau ya Allah. Kedengarannya dunia itu penuh kebohongan. Banyak orang jahat. Kata si bayi, udah bisa bicara sama Allah. Iya, emang banyak orang jahat. Terkadang jahatnya itu berbentuk adik kita, emak kita, ibu kita, ayah kita, tetangga kita. Tapi tetap engkau nanti diajarin. Ya Allah, kata si bayi, aku ingin dekat dengan dirimu saja ya Allah. Kalau begini saya bisa bercanda-canda dengan zat dan sifatmu. Nanti pun kupindahkan engkau bercanda-canda juga. Lalu siapa yang ngajarin ntar ya Allah? Ntar ku kirim malaikat untuk ngajarin engkau untuk dekat dengan diriku. Siapa itu? Malaikatku tanpa saya. Siapa namanya ya Allah? Enggak usah pakai nama, panggillah dia ibumu, itu malaikatmu. Cuma kita kan nggak paham. Ketika bayi lahir nangis kita tersenyum, alhamdulillah gue punya anak, nggak malu. Padahal ketika si bayi itu melihat dunia itu penuh dengan maksiat, penuh dengan maksiat, lelah. Makanya wajar kalau kita capek disakitin sama tetangga, sama saudara. Jangan ngeluh, berbuat ihsan saja. Nggak bayar kok ihsan, cuma hati perih. Emang dekat sama Allah hati luka, hati perih, nggak enak. Kata saya dekat Allah itu tenang, enggak. Luka dulu kita, tertatih-tatih menghadap Allah. Dihina nggak boleh menghina, disakiti nggak boleh nyakiti. Tertatih-tatih kita. Di kampung kita nggak ada orang soleh, cari kemana-mana karena obat hati itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu udah nggak ada, hampir punah orang soleh itu di kampung kita. Tapi jangan menyerah. Anda di kampung kita bahkan banyak, cuma kita nggak ide. Ya kan begitu. Itulah tipu daya dunia itu sialan. Dunia itu sialan. Kita cari-cari, lari. Kita nggak deket, dia datang. Nah itu maka pesan dari saya berpesan sama guru-guru saya juga, ihsan saja dilakukan. Ya
namanya Allah nyepi di gunung, enggak begitu juga lah. Berbuat ihsanlah engkau di tengah-tengah kampung, walaupun hatimu terluka, walaupun air matamu mengalir, bahkan darah sekalipun mengalir, tetap ihsan. Berihsan-ihsanlah, sebab Islam itu adalah nama Allah. Emang Islam itu nama siapa? Nama agama kita diambil dari kata Assalam. Nama Allah, ya salam. Nama Allah, selamat. Kalau kita nyelakain orang bukan Islam. Lo nyakitin saya dia, hanya Allah yang nanti akan menyiksanya. Kita kembalikan ke Allah saja. Kita cukup beribadah, cari rezeki buat anak, istri dan sebagainya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah saja. Berihsanlah kepada lingkungan, kepada binatang, kepada udara, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Mungkin hanya itu saja. Jadi mulai detik ini dari tanggal 20 April, ini April sekarang, Mei, tanggal 11 ya sekarang, 11 Mei kita meningkat ke Torekoh Qadariyah Naksabandiyah. Kemarin kita beberapa tahun As-Samani, kita meningkat kepada Torekoh Qadariyah Naksabandiyah, bertorekoh kepada Naksabandiyah Qadariyah. Apakah wajib kita belajar torekoh? Lebih wajib daripada kita belajar fardu sholat. Belajar torekoh di atas kewajiban ketika kita harus melaksanakan ilmu fikih bab sholat, wajib di atas wajib. Paham tuh? Sebab Nabi terdahulu apakah mereka enggak sholat? Karena sholat itu bagian terkecil daripada sebuah ibadah. Sholat itu untuk diri sendiri, baca Quran untuk diri sendiri. Tapi kalau bertorekoh buat alam semesta, akhlak hati dan akhlak perilaku. Nah, torekoh itu akhlak hati lebih cenderungnya. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk diri saya sendiri. Ayo kita sama-sama berjalan menuju Allah dengan perjalanan yang panjang, dengan ihsan kita. Ilmu itu mulia, tapi ada di atas ilmu. Ilmu itu mulia, tapi ada di atas ilmu. Apa itu? Akhlak. Itu ihsan kepada manusia. Jadi ilmu itu tinggi tanpa batas, ada di atas ilmu. Ihsan itu di atas ilmu. Al-akhlaq khairun minal ulum. Akhlak itu lebih mulia daripada ilmu. Mengenai itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.